Ay, video! Ito kami sa ano? Flower. 就你刚刚一直往前走啊，他们嘞，靠近升高架前这边的出入口啊， Sa flower. 入口花。 Hi guys! Ma'am Faith Macarios. Video to, video. Dito kami na ito. Butterfly dito. Ito yung kasama ko. Hi guys! Hi guys, welcome to Jim Type channel guys. This is Faith Macarios Vlogs. Yan. Video pala to guys. Papasaway na naman siya guys. Video to guys. Wala kaming video eh. Kaming dalawa. Kulabs kaming dalawa ng Faith. Pasaway na naman. Yan. Nag-aral kasi siya guys. Ayaw niya makinig sa akin na magkating classes. O diba? Alam mo, good girl. Ang bait niya. Bait niya guys. Good girl. Laki naman ng mukha ko. Pag na-upload na yan, maliit yan. Hi! Back to back kami guys. Oh. Siya nag-vlog din doon. Oh. Yan. Back to back kami. Yan. Ganda yun oh. Kasing ganda ko. Hoy, i-mute mo yan. Ang init kasi, mainit. Kaya upo muna kami. Ikutin pa namin yan. Yung interest ko, hindi pa nga namin. Mahaba. Diyan yung ano, yung kalsada guys. Yan. Kalsada. Ay! Hi guys! Dito kami. Diyan, mahaba pa yan. Yan doon. Gala kami kahit mainit.